Mabuhay, maayong gabi sa tanan akong followers, viewers and supporters. Guys, this is Alexi Fernandez from Davao City. Na ako sa Davao Terminal Ikulan. Kay padto ko sa Butuan City. I am choosing non-stop service, bachelor tours. Actually guys, this is my third time mamupadto ko Butuan. Ito, non-stop Butuan. Pasakay na ako guys. A few minutes from now, palarga na kami. Excuse me. Dong, anong oras maglarga nga to? Alas 8? Alas 8 pa? Sir, murag di ta ka larga alas 8 ni kada sayro. Okay, sige. Salamat. Larga ta ani sayo. Early may mag larga